वंदे लोकतिलकं सततवार्ताविभूषणं अमरकोटचारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम प्रेम श्री ठाकुर प्रणाम परम राध्या जगदन्य श्री बर्मा श्री प्रणाम परम पूज्य पास श्री वर्धन प्रणाम परम पूज्य पास श्री आचार्य प्रणाम विषय वस्तु रखुंट गोटे चाहवाक जाए 10टा चाह बसुना निजुक्त हराई कहार को खुशी करने को जाओ ना सावधान थक प्रथम हूँ गोटे चाहवाक जाए 10टा चाह बसुना महाभारत गुरु कर्ण पाखे पांडव कौरव पाठ पढ़ुले थे गुरु कर्ण गुरु द्रोण से डाक गोटे परीक्षा करने गोटे गचर गोटे खेलना चढ़ी रखी डाल कहले यार बाँ आखि की लक्ष्य करी समस्ते मान लाख जो जहाँ को प्रथम प्रथम डाकिले कौन देखुच आकाश देखुचु गच देखुचु चढ़ी देखुचु गुरु कहले थाउ समस्ते किए कहले चढ़े देखुचु किए कहले डाल देखुचु चढ़े देखुचु शेष को अर्जुन को कहले लाख विजय रेडी कौन देखुच ना से चढ़ी बाँक केवल देखुच एक लक्ष्य रखा कथा होची आमर गीतार कहे सर्वधर्मान परित्यज्य मान एकं शरणं व्रत एकुटे मो शरण्य सबुड़ा पाइब आम जीवन में देखी आसु पिला दिन पर्यंत पारिपार्श्विक आम निजे बहु देवता पूजा आम कर जो गोटे नुआ बाहर कोटि गोटे हुकुम देला से दौड़ू ठाकुर दीक्षा नहीं जाइछन्ति विभिन्न आड़ को आपण मैंने भी जानी ठाकुर तो कहते ठाकुर कहते गीतार एक भक्ति विशेष एक को अनुसरण करने बहु भक्ति होती व्यभिचारी भक्ति ठाकुर जो एक भितर मनुष्य सब पाइब से को अनुसरण करा से एकटा किए प्रभु से तो कहते मान एक शरण ब्रत जीशु गीत भी कहते नॉन कैन कम्प्लीट फादर बट थ्रू मी आई एम द लाइट आई एम द पाथ आई एम द वे नॉन कैन कम्प्लीट फादर बट थ्रू मी आई एम द गोल भी कहते ताने जेते जो माने आसीचंती से पुरुष ईश्वरंकर नरप्रतीक जहाँ पुरुषोत्तम को से प्रभु जीशु कृष्ण हुंतु प्रभु मोहम्मद हुंतु प्रभु श्री रामचंद्र नरसिंहकृष्ण हूँ समस्त कहते मत एकुटिया मत अनुसरण कर से एकुटिया समाधान कौन ना से एक ईश्वर नर प्रतीक तेणु सी हूँ एक से बहु नुह से अनुसरण करा पड़े विभिन्न प्रकार नाम आम जप करू देखु समाज विभिन्न गुरु विभिन्न प्रकार नाम दिखती ठाकुर कहते यही जो नाम आम जप करुचु यही नाम भितर पूर्वतन समस्त नाम शक्ति रही तेणु विभिन्न नाम जप आवश्यक ना जो नाम भितर समस्त नाम शक्ति रही से नाम जपे सब नाम शक्ति मिल हठात गोटे गप मन पड़े जड़े वैज्ञानिक चाकर कहले कहले गोटे बिले घर करे एवं दीटा फुटा रखे गोटे बड़ फुटा गोटे छोट फुटा कारण बड़ बिले छोटे छुआ बिले अच्छे बड़ बिले से चाकर पचारा बड़ दीटा फुटा कौन हम वैज्ञानिक कहते देख बड़ फुटारे बड़ बिले बाहर छोट फुटारे छोट बिले बाहर तेणु चाकर कहते आज्ञा से बड़ फुटारे तो दीटा बिले बाहरी पारे बड़ भी जापर छोट जापर आ गोटे छोट फुटा करा कौन दरकार वैज्ञानिक से तू निज भूल बुझी पारे चाकर मत पाठ पड़ेगा से रकम आम
କାହାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛୁ କିଛି ଠାକୁର ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସହଜ ମଣିଷ ନ ରୂପେ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଦେବତା ମିଶିଲେ ଯାହା ଏକୁଟି ଆସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଆଉ କୋଉଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆଉ ଏକ ନାମ ଜପ କରିବା ଆଉ ଏକ ବିଧାନ ପାଳନ କରିବା। ଠାକୁର ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳଦାନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିଧାନ ପାଳନ କଲେ ପୂର୍ବତନ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ତେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଇଷ୍ଟ ଏକ ନାମ ଏକ ବିଧାନ ଆଉ ସବୁ ବିଧାନର ସାର କୋଟି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପରାୟଣତା। ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପରାୟଣତା ବା ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜଟେ ଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଦିଗ ପାଗ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନା ସେଠି କେମିତି ଜାହାଜ ଦିଗ ମାନିକି ଚାଲିବ କୋଉ ଦିଗକୁ ନା ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କମ୍ପାସ ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କମ୍ପାସ ଯୋଉ ଦିଗ ଦେଖେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାହାଜ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଚାଲିବ। ସେଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସେଇ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଯନ୍ତ୍ର କଣ ଯେ ଆମର ଚାଲିବାର ଦିଗ ଦେଖିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏ ଗୋଟିଏ এই ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ভিতরে সবু হয়ে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা কলে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠা হব আমার পরিবারের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা হব আমার সমাজের হব রাষ্ট্রর সবুজ। তেণু এক ইষ্ট এক নাম এক বিধান আর এক লক্ষ্য ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা এরকম নিয়ে আমি চালিলে আমি জীবନରେ আমার লক্ষ্যে পৌঁছি পারিবা। তারপরে সে কହୁଛନ୍ତି মানে ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କିଶୋର ଭାଇ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଯୋଉ ଓଡିଆ ସତ୍ୟାନୁସରଣ 26 ପୃଷ୍ଠା ସେ ପ୍ୟାସେଜ ଟା ପୁରା ପଢି ଦଉଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏପରି ବୁଝି ଚଳିପାରିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଭଲ ପାଇବେ। ବୁଝି ହଉଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆଗେ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଦେବି ତାହେଲେ ଆଗେ ମୁଁ ଦେଲେ ପାଇବାଟା ଅଟୋମେଟିକ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଗେ ସେକୁ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଦେବି ଦେଲେ ତାର ବିବେକ ହବ ଉଦୟ ହବ ବାରମ୍ବାର ସେ ମୋଠୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଏ ସେ ତାର ବିବେକ ଉଦୟ ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମନେ ଗୋଟେ ଅତି ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ ତା ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏଇଟା ଠାକୁର ଶିଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଠିକ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ସତ ଭାବରେ ମାନେ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ବିକାଶ ଭିତରେ ହବ। ଅନ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର ତାହାର ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ଭିତରେ ହବ ସେଇ ବ୍ୟବହାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ ଭାବରେ ଖୁସି କର ସତ ଭାବରେ ଜଣକୁ ମଦ ଦେଇକି ଖୁସି କରିବେ ଏଟା ସତ ଭାବ ତ ହେଲାନି ଜୀବନ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ସତ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୁସି କର ସତ ଭାବରେ ତାର ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ତାର ସତ୍ତାର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ସେଇ ଭାବରେ ଖୁସି କରି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାକ୍ୟଟା ହଉଛି ସାବଧାନ ସାବଧାନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଛି ସାବଧାନ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ମହାଭାରତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କର୍ଣ୍ଣ କୁ ଯେତେବେଳେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଛତ୍ରପତି
କଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା। ତାପରେ ଏ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୁମର କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦିଅ। ଏ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ଦେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାୱାରଟା ସେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ସେଟା ଯଦି ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦେଲେ କାହିଁକି? ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ନଦେବି ତାହେଲେ ମରିବ। ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ମହିମାଟା ଅଛି ସେଟା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏ ଦାନ କରିବାର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଥିଲା, ମୁଁ ମହାଦାନୀ। ଠାକୁର ସେଠି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କି ମହିମା, ସେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ତା ମହିମା, ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ବରଂ ନିଜର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହଉ ସେ ମନା କରିବନି, ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମାନେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏଟାକୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଦେଇଥିଲେ ଏ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏ ଯୋଉ ଦେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ନିଜତ୍ୱ ହରେଇଲେ। ସେଠି ତା ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିଲା ନା। ଆମ ଜୀବନରେ ଠାକୁର ଧରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ୟଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ହବ। ସେ କଲମଟେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ସିଏ ଯାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବାନି। ଏଟା ହଉଛି ଗୁରୁ ଅପରାଧ। କିନ୍ତୁ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ନିଜର ମହିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ମହିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଫଳ କଣ ହେଲା? ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବନାଶ ହେଲା, ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଶିକ୍ଷା। ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଏତ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମାଜରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ନିଜ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ମୁଁ କହିବି ଭଲ ପାଉଥିଲା କଣ ହଉଛି, ପଛରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବିବାହଟା ଠିକ ନିୟମରେ ହବନି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ ହବ, କେତେ ରକମ ବିରୋଧୀ ହବ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ପରସ୍ପର ସବୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେବତାକୁ ନେଇ ଶପଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିବାହ କରିବା, ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ହେଲେ ବି ତାର ଫଳ ସାଂଘାତିକ ମଧ୍ୟ, ତାର ଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ବିବାହ ହେଇଥାଏ। ଏମିତିକି ବାପା ମା ରାଜି ନହେଲେ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦଉଥିଲେ, ଦେଖିଦଉଥିଲେ ଦେଖାହବ ଆର ଜନ୍ମ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ପୁଅ ଝିଅ ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ ପିଇକି ହଉ ବା କୌଣସି କଥା, ଆଉ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖାହବ ଆର ଜନ୍ମରେ। ଗୀତ ବି ମୋର ରଚନା ହେଇଛି ଦେଖାହବ ଆର ଜନ୍ମରେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବେନି। କାରଣ ମରିବା ସମୟରେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକି ତାର ଆତ୍ମାଟା ଯାଏ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେଇ ଭାବ ନେଇକି ଈଶ୍ୱର ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଭାବରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ଭାବର ଟ୍ୟୁନ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ଯାଇକି ସେଠି ସିଏ ଜନ୍ମ ନବ। ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ଦେହ ଛାଡେ, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବ ନେଇକି ଈଶ୍ୱର ଜଗତରେ ସେ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲେ। କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଭାବ ନେଇକି ମିଳନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆତ୍ମାଟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି। ଠାକୁର ବି ଏଟାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମନା କରାହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ମନା କରାଯାଇଛି, ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦବା ଅର୍ଥ କଣ? ସେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ତାର
ठाकुर कहते सी मरीगले कांदा भी मना शोक करवा मना अच्छे कौन सी पिंड श्राद्ध मना अच्छे आम गोटे लोक व्यवहार कर ये जो अन्न को खुशी करने निजत्व जोटा निज वैशिष्ट्य को आमर शिष्य आम जेहेतु ठाकुर शिष्य आमर ठाकुरत्व को आम जदि जलांजलि दौ त्याग करू ताले आम मान दुर्गतिर सीमा रहिब नाही गोटे कथा भी आगुर कही आमर इष्टभूति आम कर पठाऊ ता भर जड़े आज जड़े आसी कहे भाई मो पुओ सांघातिक देह खराब मत किसी पैसा नदेले मो पुओ मरी मुझे चिकित्सा कर मरीज आम बाहर तो पैसा ना आम जी खुशी करने इष्टभूति पैसा देदेवा कि कौन मंदिर कलेक्शन करदेवा ये पचर पूरण करवा आमर दुर्गतिर सीमा रही जेहेतु इष्ट अर्पित होती आमर अधिकार ना से इष्ट धन आम क्या खुशी करने ना धार सूत्र भी पार ना जदि दौ आम विपद पड़ बहुत लोग विपद पड़ते से उदाहरण आगुरी तेणु जन को खुशी कर आम प्रार्थना समय आम घर को आसी मोर प्रिय लोक आस बंधु बांधव आस प्रार्थना समय से बस गपसप कर प्रार्थना समय तेणु मुझे भावी मोर समय प्रार्थना कर कौन से भावे जाऊ गपसप जाऊँ प्रथम प्रार्थना कर पचर प्रार्थना कर ठीक समय प्रार्थना कले मोर से बंधु बांधव खुशी करने भूल कली मुझे अनुरोध करी आपण मैंने बसतु मुझे प्रार्थना करदे आसे मुझे प्रार्थना करी ग्रंथ पाठ करी तार मो निष्ठाटा ठीक बजाय रहा से भी प्रभाव पड़ो देख एत निष्ठा पर आम बसने प्रार्थना कर बहुत जगह देखा जाए ये अन्न को खुशी करने प्रार्थना व्यतिक्रम कर दिखते केवल प्रार्थना बहुत कथा व्यतिक्रम तेणु कहारी खुशी करने खुशी तो आम समस्त खुशी करा पड़ो परिवेश केवल मनुष्य नुहे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षलता समस्त खुशी करा पड़ो किंतु इष्ट को इष्टर विधान को इष्ट इच्छा को जलाजली दे कहारी खुशी कर गले मनुष्य विपद पड़ो तो मंदिर पैसा कलेक्शन रखिंट परिवेश कार गोटे निज लोक दरकार पड़ी धार मागी धार देटा केवे देवे निज थे देवे इष्टर कौन सी पांठि निजे निजे खर्च कर क्या देवे जमी माने सुदामा नहीं जाते भिक्ष नहीं जाऊ माने मुष्टि चाउल ना खुद पूजा नहीं जाते श्रीकृष्ण देखिए सब कृष्ण सुदामा फिल्म कि बाटर से कृष्ण विभिन्न रूप से आसी मागी भिक्षा रूप में मागी हाँ किंतु से देना बहुत भय देखी देना तेणु निज अन्न को खुशी करने निजत्व जोटा निजत्व माने निजर वैशिष्ट्य एवं ठाकुरत्व दुईटा जेहेतु आम ठाकुर धरु ठाकुर को व्यतिक्रम कर ठाकुर विधान व्यतिक्रम कर ठाकुर जो खुशी ना व्यतिक्रम कर आम जो अन्न को खुशी करने जाऊ ताले आमर दुर्गतिर सीमा रहा आज भोग प्रदान कर कृष्ण ना विश्वर मंगल तो समस्त तरफ से कृष्ण परिवार आप समस्त सारा विश्वर मंगल प्रार्थना कर परम मंगल कर ठाकुर संगे ये कही पुणी थे समस्त मंगल प्रार्थना कर वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम।